Okay guys, mahampang ta Granny subong guys kay hindi ta niya pasaro niya kundi tripan ta si Granny. Okay, so Christmas subong. Ala, ora si Grandpa. Ora sino niyo? Teddy bear. Okay, play. Okay, easy lang ta danay kay medyo hindi pa ta ni kabalo. Okay, continue. Let's go, baby. Dugay ah. Na. Day 1. Day 1. Ano naman? Harap na. Paano ito nadakop ni Granny? Okay. 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 Nakakabibaan sa side. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Mami! Mami! Wala ka gani ko kagwara na dayon na ara na si Santa Granny. Santa Granny. Si Grandpa. Granny Santa. Santa Granny. Ano din sa? Sa prank natulog siguro. Oh? 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 Pick up lang kadula ng record. Like, Smoso si Junjun. Guys, si Junjun ay hanaya. She's smoso. Asa guys. Kung kwaon ta lang niyo kapal dumikap na niyo. Yes. Record ni mo. So ipakita ko sa akon nga mga friends sa FB. Hello friends. Hello FB friends. Watch me playing Granny. Oh my gosh. Oh my gosh. Chares. OA. Palaot na palaot. Hindi gani yun. Hello. Hello. Oh my gosh, sabi ko si Granny. Okay, may ara na ng ano. Okay, what? Oh my gosh. Scary. nga, mamabalang ko nga si Grandpa. Ang hammer ko na shit. Siyempre, hindi ko kabal. Pero mabati, ano yung yung footstep? Excuse? What the fuck? Excuse? Uy, Jilly, nugay pa mo yayaw. Di sa ano, video, hindi na pwede. Ilan tong, di ba si Elvis? Drop. Okay, drop. Oh my gosh! Okay. Oh! Yeah. Hello, oh my gosh! Oh my gosh! Ala! Ala guys! Atong sagay mo! Atong sagay mo! Atong sagay! Dito so! Atong sagay so! Atong sagay so! Atong gisagay! Let's go baby. Gahanga akong cellphone guys! 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 Gahanga akong cellphone guys! Ihaboy ko ni Kron. Guys, di na si Granny, guys. Are you here? Ala, dapat makakita ka pusil. Ay, pusil-pusilong tasa. Oh my God! Oh my God! Alagin! Hello! Merry Christmas! Ala, pero ko ganaot na sa! Hello? Ala! Libot. Uy, ganaga! Cellphone ni! Ala, basta akong kamot gawlan. Ala!